अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई का नया एपिसोड। बिल्कुल इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन भी अगर क्लिक कर देंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया उन सबका बहुत शुक्रिया और उन सबका भी शुक्रिया जो टाइम निकाल कर आते हैं और हमारी वीडियो को देखते हैं। हम जी आगे बढ़ते हैं और हम आज न्यूज़ की तरफ चलेंगे। और मैं तो जितनी परेशान हूँ ना, खान साहब ने जब से संडे से हमें ना घटिया लोग बोला है ना, तब से मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही। एक तो खान साहब ने क्लियर क्लियर बताया नहीं कि आखिर वो बोल किसको रहे थे। अब हर एक ये समझ रहा है, मीडिया समझ रहा है मीडिया को घटिया बोला है, एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है उसे कहा है, फौज सोच रही है उसको कहा है, पॉलिटिशियंस जो अपोजिशन है वो समझ रही है कि उनको कहा है। इवन खान साहब के मैंने सुना घर के लोग भी समझ रहे हैं कि शायद उनको कहा गया है। लेकिन अभी तक पता नहीं कि खान साहब ने घटिया लोग कहा किसको था। लेकिन फिर भी मैं तो इतनी सख्त परेशान हूं ना, मैंने तो 2-3 दिन हो गए, मतलब खाना भी नहीं खाया, मैं तो कुछ भी नहीं खा रही। उससे तो ना लंच ना डिनर ना ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं ले रही मैं। आपको पता है मैं सिर्फ रिफ्रेशमेंट पे जिंदा हूँ अभी तक, यानी मैंने सिर्फ समोसे पकौड़े पिज्जा बस, और कुछ भी नहीं खाया मैंने। और इतनी टेंशन है ना, इतनी टेंशन में भूख किसको लगती है। बस 3-4 समोसे खा लिए, 2-4 पकौड़े और एक पिज्जा वो लार्ज वाला होता है ना, बस वो लिया। लेकिन वो भी पापा जॉन्स वाला नहीं, पापा जॉन्स पिज्जा मैं कभी नहीं मंगाती, पिज्जा हट का ही आता है हमारे घर में। तो वो खा लिया और बस ठीक है, थोड़ी बहुत चॉकलेट्स खा ली, तो थोड़ी सी कोक पी ली, एक आध बार चाय कॉफी कुछ ले लिया। ठंड बहुत है ना, ठंड प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान में, तो इसलिए ना इतनी टेंशन है कि बस ना पूछे। लेकिन खान साहब क्या जी, वो कहते हैं जी मीडिया जो है ना अफवाहें फैला रहा है, मीडिया जो है ना वो मायूसी फैला रहा है, मीडिया जो है ना उल्टी सीधी खबरें देता है, मीडिया जो है वो कहता है महंगाई है जबकि महंगाई तो है ही कोई नहीं। मीडिया कहता है कि जी करप्शन हो रही है जबकि करप्शन तो हो ही कोई नहीं रही। तो मीडिया उल्टी सीधी बातें करता है और इसलिए खान साहब ना बहुत गुस्से में थे संडे को, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को तो यकीन ही नहीं आता है कि खान साहब को गुस्सा आया है। तो लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जी हम लोग तो बहुत डर गए, हम भी डर गए, हमारी टीम भी बहुत डर गई है। और ये लोग तो कहाँ पर इधर खड़े हुए यकीन करिए ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इनको मैंने कहा है कि ठीक है आज हम सिर्फ जो है ना पॉजिटिव न्यूज देंगे। हम खान साहब पे किसी किस्म का कुछ भी जो है ना वो तनकीद नहीं करेंगे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगी और सिर्फ हम ना पॉजिटिव न्यूज ही देंगे। चले हम पहली पॉजिटिव न्यूज की तरफ चलते हैं जी। पहली पॉजिटिव न्यूज हमारे पास है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का नंबर जो था वो 124 नंबर पे पाकिस्तान था और अब पाकिस्तान 140 नंबर पर आ गया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने तरक्की की है। और जो जैसे कहना चाहिए कि करप्शन की ये रिपोर्ट उन्होंने निकाली है जी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, और उनका कहना है कि पहले पाकिस्तान 124 पे था और अब 140 पर आ गया है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, नहीं है क्यों? अच्छा, नंबर कम होने चाहिए। ओह सॉरी सॉरी, मैं समझी शायद नंबर ज्यादा होने से अच्छा होता है। वो कह रहे हैं जी नंबर कम होना चाहिए, हम पहले बेटर थे और अब जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास और न्यूज भी है, हम वो बता देंगे। लेकिन खैर फिर भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जी हम 140 नंबर पर आ गए 124 से डाइव लगा के, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि खान साहब तो फिर भी बहुत ईमानदार हैं। खान साहब जो है ना, खान साहब की चाहे कैबिनेट पूरी चोर हो लेकिन खान साहब चोर नहीं है जी। वो बनी गाला के जो 12 लाख दिए थे ना, लेकिन कोई बात नहीं, बनी गाला के लिए 12 लाख खान साहब ने दिए थे और उसके बाद उसको लीगल करवा लिया था। लेकिन खान साहब चोर नहीं है जी। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ गया, उसमें खान साहब के बहुत से छुपे हुए अकाउंट्स निकले, लेकिन खान साहब चोर नहीं है। खान साहब तो बहुत ईमानदार है, खान साहब के अंदर जरा भी करप्शन नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे जो तकरीबन 1 बिलियन रुपीस जो थे, उसके बारे में भी जो है कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में कि जी वो भी खान साहब ने ना इधर उधर कर दिए, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं दे रहे। लेकिन खान साहब बहुत ईमानदार है और ये चीजें मुझे लगता है कि ना ये चीजें खान साहब की ईमानदारी के ऊपर जो है ना कुछ भी इफेक्ट नहीं डालेंगी और कोई फर्क नहीं पड़ता खान साहब को। इस तरह की छोटी छोटी ये चोरी थोड़ी कहलाती है भाई। अपनी कंपनी को जिसने पैसा दिया,
जिसने फंडिंग की, जिसने मतलब हॉस्पिटल के लिए पैसे आए या पार्टी के लिए पैसे आए, अगर उसमें से थोड़े से पैसे खान साहब ने खा लिए तो मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें। तो मतलब लोग हमारे तो बस ऐसे ही हाथ धो के जी पीछे पड़ जाते हैं, हालांकि इतनी ठंड में हाथ भी नहीं धोया जा रहा, इतना ठंडा पानी आ रहा है मेरे घर में, पता है आपको। लेकिन नहीं, हमारा गीजर है, ऐसा नहीं है, चलता है, कभी कभी उसका मूड होता है तो चले भी लेता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सारे टाइम नहीं चलता, लेकिन कभी कभी हाँ होता है। आपको पता है हमारा तो गीजर भी बड़ा मूडी किस्म का है हमारा। तो खैर, तो ऐसा है कि खैर ये बातें तो मैं एडिट करवा दूंगी, आपको पता है मैं फजूल की बातें नहीं करती। लेकिन मैं आपको ये बता रही थी कि ये सारी चीजों के बावजूद ना खान साहब ना बड़े ईमानदार है। हाँ, खान साहब ने जब इलेक्शन के लिए जब पेपर्स भरे थे अपने, यानी जो फॉर्म फिल किया था खान साहब ने, उसमें अपने 3 के बजाय 2 ही बच्चे लिखवाए थे। वैसे भी हमारे तो जी पहले ही कहा जाता है बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है ना, तो तीसरा बच्चा तो कोई भी हो तो हमें वैसे ही पसंद नहीं आता। तो इसलिए खान साहब ने अगर 2 ही बच्चों को मेंशन किया और अपनी बेटी को मेंशन नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात होगी। खान साहब तो अभी भी सादिक और अमीन है, खान साहब तो अभी भी बड़े ईमानदार है। और वैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान में तो एडवर्टाइजमेंट भी चला करता था, आपको मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आप चाहे तो गूगल करके देख लें, उसमें आके जो है यही कहा जाता था जी बच्चे 2 ही अच्छे हो सकते हैं। खान साहब ने वो सुन लिया, तो खान साहब इस वजह से 2 ही बच्चे गिनाते हैं, तीसरा बताते कोई नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें भी पता है, हम निकाल ही लेते हैं न्यूज। लेकिन खैर छोड़े ना, आप लोग भी पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। खैर हम आगे चलते हैं जी, हम आपको दूसरी पॉजिटिव न्यूज देते हैं, ये वाकई में पॉजिटिव न्यूज है। और वो ये कि जी आयशा मलिक जो है वो पहली वुमेन जज जो है वो बन गई है पाकिस्तान में, और उन्होंने जी ओथ भी ले लिया है। और जी बिल्कुल, इस्लाम में औरत की गवाही को आधा माना जाता है, पता नहीं औरत के फैसले को कितना माना जाएगा, ये देखने को हमें मिलेगा। लेकिन बड़ी अच्छी बात है जी कि जो आयशा मलिक हैं वो पहली खातून जज के तौर पे सामने आई हैं। और हम उम्मीद करते हैं किसी तरह से पाकिस्तान की, बल्कि क्या सारी दुनिया में जितनी भी फीमेल्स हैं वो आगे बढ़ के काम करेंगी और ये बताएंगी कि जी हम भी हर तरह का काम कर सकते हैं, हमें भी काबिलियत है। और इसके अलावा जो घरों में होती हैं खवातीन या लेडीज, उनको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये भी कोई आसान काम नहीं होता कि घर को संभालना और सारी चीजें देखना। लेकिन फिर भी आयशा मलिक जो है, सॉरी मेरा गला जो है ना बोल बोल के अब बिठा दिया आप लोगों ने। एक तो आप लोग बातें बहुत करते हैं। खैर मैं ये कह रही थी कि आयशा मलिक जो है जी वो पहली खातून जज यानी फीमेल जज के तौर पे सामने आई हैं, और इसके लिए बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं। और हम चाहेंगे और हमारी दुआ है कि आगे भी हम इस तरह की जो है प्रोग्रेस पाकिस्तान में देखते रहें और हमें मजीद फीमेल्स जो है वो आगे आती हुई नजर आए तकरीबन हर फील्ड में ही। खैर हम आगे बढ़ते हैं जी, अगली न्यूज जो है हमारे पास वो भी बहुत पॉजिटिव है। जी ये है पीआईए का जहाज, आप देख ही रहे पीछे पीआईए लिखा हुआ भी है, झंडा भी बना हुआ है, सब कुछ है, सारा कुछ आपको ये पीआईए का प्लेन आपको नजर आ रहा है। तो जी एफबीआर वाले जो है ना, एफबीआर वाले जो है उन्होंने जी पीआईए के तकरीबन 50 यानी 50 के करीब जो है वो बैंक अकाउंट्स को सील कर दिया है। और उनका कहना ये है कि जी इन्होंने टैक्स नहीं भरा, और पीआईए ने टैक्स नहीं दिया है, इसलिए 50 अकाउंट्स जो हैं उनके वो सील कर दिए गए हैं और अब वो उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। अब आप कहेंगे इसमें पॉजिटिव क्या है? इसमें पॉजिटिव ये है कि जी पहले ही पाकिस्तान के पास इकोनॉमी प्रॉब्लम पाकिस्तान की चल रही है, और हमें जो है वो कभी इसका लोन देना है, कभी उसका लोन देना है, ऊपर से लोग जो है अपने बैंक से पैसे निकाल के उड़ा देते हैं और खामा-खाई की शॉपिंग कर लेते हैं। तो अच्छा है ना कि अगर पीआईए के अकाउंट सील कर दिए तो पीआईए वाले उसमें से पैसे नहीं ले पाएंगे, तो पाकिस्तान को दिखाने के लिए सही, लेकिन जो है वो अकाउंट्स में कुछ पैसे रखे होंगे, हम दिखा सकेंगे बाकी दुनिया को कि जी हम भी कोई कंगले नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास भी कोई हमारा दिवालिया नहीं निकल गया। वो जो शब्बर दैदी साहब कह रहे थे ना, ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे थे ना वो, तो तोबा तोबा। खैर तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये अच्छा एक स्टेप है कि पाकिस्तान ने जो है वो पीआईए यानी एफबीआर ने जो है वो पीआईए के अकाउंट सील कर दिए। मैं तो कहती हूँ इमरान खान साहब, फैसल वाउडा, जहांगीर तरीन और कई लोग ऐसे पॉलिटिशियन जो इमरान खान साहब के इधर उधर 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 बैठे होते ना, उन सबके भी अकाउंट सील कर दें। उससे क्या होगा कि पाकिस्तान के पास काफी सारा पैसा जमा हो जाएगा। तो अच्छा आइडिया, देख लिएगा जैसा आप लोगों को सूट करे, बाकी तो आप लोग कुछ सुनते उनते तो है नहीं, अपनी मर्जी से रहते हैं। खैर हम आगे चलते हैं और हम जी आपको दिखाएं आजकल खान साहब बड़े गुस्से में जी, बहुत सा गुस्सा है वह खान साहब को, आपको यकीन नहीं आता, ये देखिए। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके? क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है, वरना ऐसा 2 दिन में खेल दिखाऊंगा कि 4 दिन से पहले
اپنا ایریا صاف کر دوں گا. اوکے, آئی ہیٹ یو. ارے یہ کس کی ویڈیو لگا دی؟ میں نے خان صاحب کی گئی تھی. خیر کوئی بات نہیں, یہ بھی خان صاحب کی طرح ہی ناراض ہو رہا تھا, بہت غصے میں تھا, اور خان صاحب بھی بہت غصے میں. خان صاحب نے کہا ہے نا کہ میں خامہ خواہ آ کے نا گھٹیا لوگوں کی باتیں سنتا رہتا ہوں, اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی میں آفس میں بیٹھا رہتا ہوں, سارا دن خالی آفس میں بیٹھا رہتا ہوں, اور میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں. تو خان صاحب کی آفس کی تصویر, تم لوگ چاہتے کیا ہو آخر, یہ غلط پکچر کیوں اپلوڈ کرتے ہو؟ سوری, یہ خان صاحب کی آفس کی پکچر نہیں تھی, میں دوسری دکھاتی ہوں. خان صاحب کہاں گئے؟ یہ رہے, دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں. تو خان صاحب کی کا کہنا ہے کہ جی میں سارا دن آفس میں خالی بیٹھا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور خان صاحب ایسی کیا بات ہے, آپ کوئی جم جوائن کر لیجئے, وہاں چلے جایا کریں, یا پھر سائیکل لے لیجئے, سائیکل چلایا کریں. مطلب کچھ نہیں تو ہم مٹر چھیل لیا کریں, آج کل ہماری فوج بھی مٹر چھیل رہی ہے. میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا نا, وہ پیکٹ تھا جس کے اوپر فوجی مٹر لکھا ہوا تھا. تو بالکل خان صاحب مٹر چھیلنے چلے جائیں گے, بڑا اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے ویسے مٹر چھیلنے سے. اور ابھی تو سیزن ختم بھی ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں مٹر کا, اس لیے جتنی جلدی جتنا زیادہ ہو سکے مٹر چھیل لیجیے, اور ایک پیکٹ مجھے بھی بھیج دیے گا پلیز, کیونکہ مجھ سے مٹر نہیں چھیلے جاتے. خیر, تو میں یہ بتا رہی تھی کہ خان صاحب نے کہا جی میں پورا دن بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, اور خان صاحب ان لوگوں سے کس طرح سے بات کرتے ہیں. لیکن ایک ویڈیو دیکھتے ہیں خان صاحب کی, اور پھر آگے بات کرتے ہیں. جی یہ تو فواد چودھری صاحب تھے, اور فواد چودھری صاحب بھی خان صاحب کے ہی منسٹر ہیں, اور کہیں گئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے دیکھو دیکھو کون آیا, اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی چور آیا چور آیا. تو پتہ نہیں ایسا کیوں بولا. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی خان صاحب کے ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. اور یہ جو پیپر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پہلے اسی طریقے سے پیپر ہلا ہلا کے بتایا کرتے تھے کہ جی انہوں نے نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں, لیکن وہ ثبوت تو انہوں نے کوئی دیے نہیں, اور پتہ نہیں ریزائن کر کے کدھر بھاگنے لگے. لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جی ان کا نام ECL میں ڈال دینا چاہیے تاکہ یہ باہر نہ نکل سکے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جاتا ہے یا نہیں. لیکن خان صاحب نے جو کہا تھا کہ جی میں خطرناک ہو جاؤں گا اگر میں باہر آیا, تو ان کے خطرناک ہونے پہ مجھے یاد آیا کہ کئی لوگ خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ یہ لوگ ہیں, پتہ نہیں انہوں نے ہاتھوں میں کیا اٹھا رکھا ہے خان صاحب کے لیے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ خان صاحب ذرا باہر آئیں خطرناک ہو کے, تو پھر ان کی خیریت پوچھتے ہیں. لیکن خیر اس طرح کے لوگ آپ کو ہمارے یہاں بہت ملیں گے. ہم جی نیکسٹ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں. میں نے پوچھا وارنٹ کدھر ہے, ان کے پاس وارنٹ ہی نہیں تھی. لیکن جو ان کا برتاؤ تھا وہ کوئی بڑا عجیب سا تھا. تو اس وقت ہمیں تھوڑا مجھے شک پڑا کہ یہ مجھے صرف ہاؤس ریسٹ ہی کر رہے ہیں, یہ مجھے جیل میں لے جانے آئے ہیں. بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ کدھر ہے آپ کی وارنٹ کدھر ہے, اور ساتھ ہمارے خوش قسمتی جیو کا کیمرہ تھا. اب انہوں نے اس کیمرے سے ڈر کے, نہیں تو انہوں نے مجھے اسی وقت لے جانا تھا, انہوں نے کیمرے سے ڈر کے نا انہوں نے کہا اچھا ہم لے کے آتے ہیں. میں نے کہا جب تک آپ کے پاس وارنٹ نہیں, آپ باہر چلیں. تو وہ چلے تو گئے وہ کیمرہ دیکھ کے. تو جب وہ آدھے گھنٹے کے بعد پھر واپس آئے, تب تک میں نے ایک ہمارے گھر کے پیچھے کوٹروں کے ساتھ ایک 10 فٹ دیوار ہے, میں نے اس کے اوپر سے چھلانگ ماری. پھر ایک اور دوسرا آگے گیٹ تھا وہ بھی 10 فٹ کا, وہ بھی چھلانگ مارا, اور پھر میں نکل گیا. 10 فٹ کی چھلانگیں مارتے گئے آپ. اب شکر ہے کہ ابھی یہ نوبت آگے کہ چھلانگ مار سکتا تھا. جی تو خان صاحب بتائے تھے کہ خان صاحب کتنے بہادر ہیں کہ انہوں نے جب پولیس کو دیکھا اور انہوں نے پھر 10 فٹ کی چھلانگیں مار کے اور وہ گھر سے بھاگ گئے. لیکن باقی لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی گرفتاری دیجئے, اور اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں. تو پتہ نہیں خان صاحب اپنی یہ کہانی کیوں بتا رہے تھے. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتے جا رہے ہیں, اور خان صاحب کے جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے سٹیٹمنٹس ہیں اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب خان صاحب کس طرح سے بدل گئے. انٹرنیشنل کی بات ہوئی, اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی. پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے. لوگ میں کینیڈا کے ٹی وی کے اوپر گیا, کینیڈا میں وہاں اپیل کی, انہوں نے مجھے صاف پوچھا کہ جی آپ یہ پیسہ جائے گا نہیں لوگوں کے پاس,
یہ تو کرپشن میں پیسہ چلا جائے گا. صاف انہوں نے میرے سے پوچھا. جب آپ کی گورنمنٹ کے اندر بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوں, چوری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے جائیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہے کہ پاکستان نے ماشاءاللہ ایک ہی جگہ ترقی کی اور وہ کرپشن میں ترقی کی ہے, تو پھر عوام کی خدمت, عوام جب کرپشن ہوتی ہے تو عوام کرپشن کی قیمت مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا میں ہر ملک میں دیکھتا ہے کتنی کرپشن ہے, اس کا نام ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں پاکستان میں جو کرپشن اور ٹیکس کی چوری ہوئی وہ ہے 8,500 ارب روپیہ. جی یہ تھے عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے کچھ اور بات کیا کرتے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے بارے میں, اور اب عمران خان صاحب اور ان کے جو منسٹر ہیں, چاہے وہ فواد چودھری صاحب ہو یا کوئی دوسرے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس رپورٹ کو مانتے ہی کوئی نہیں. اور وہ شہباز گل صاحب, وہ جو جن کی دادی نہیں, وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ آلو پالک کی سبزی بنا رہی تھی 1947 میں جب پاکستان بنا, اور پھر وہ سبزی بناتے بناتے جو ہے وہ آ گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس کو ہم نہیں مانتے, اور بالکل غلط بات کی جا رہی ہے. لیکن خیر اب تو دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے ان کی اپنی گورنمنٹ میں اتنی زیادہ کرپشنز نکل آئی ہیں تو اس کو وہ کس طرح سے ہینڈل کریں گے. لیکن ساتھ ہی ہم ایک آپ کو رپورٹنگ دکھاتے ہیں, ایک جگہ ہمارے یہاں ہمارے بڑے زبردست قسم کے رپورٹر بھی آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, تو ان کی رپورٹنگ دیکھیں ذرا. جی بالکل, عوامی مسائل کی اگر بات کی جائے تو اس وقت میونسپل کمیٹی کوٹ چٹا کے افسران کی نااہلی کے باعث پورا کوٹ چٹا شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے. اس وقت میں جناح کالونی کی گلی نمبر 1 میں موجود ہوں, جہاں پر کچرا جمع ہونے سے بدبو اور تعفن پھیلنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے, مزید ان سے جان لیتے ہیں. جی بتائیے گا کدے گن کھلائی مرو چھوڑ. جی یہ ہو رہی تھی رپورٹنگ, اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے گا, مسکراتے رہیے گا, ماسک ضرور پہنیے گا, اور سینیٹائزر بھی یوز کیے گا, سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیے گا, اور آپ سے دوبارہ ملیں گے. لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.